अस्सलाम वालेकुम जी। जब से बच्चों को ये विंटर्स की छुट्टियां आई हुई हैं ना, तब से जी इतनी पार्टीज़ ऑन हैं, इतने पार्टी सीन्स ऑन हैं कि क्या बताएं आपको। ठीक है, बल्कि आपको क्या बताना है, आप खुद देख रहे हैं। और अभी बहुत सारी पार्टीज़ की वीडियोस जो है ना वो आने वाली बाकी भी हैं। कुछ जो है ना हम आपके साथ 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 शेयर कर रहे हैं। साल का पहला दिन भी मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मैं दावत पे गई थी, और ये साल का दूसरा दिन जो है जो आप अभी देख रहे हैं, इसमें इसी वीडियो में 7 साल का तीसरा दिन भी जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो जो हमारे छोटी छोटी पार्टी सीन्स ऑन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पार्टीज़ क्या होनी है, बच्चों का ही बेसिकली माशाल्लाह डेली बेसिस पे कोई ना कोई मीटअप हो जाता है। और बेसिकली मॉमीज़ का भी ना दिल जा रहा होता है। असल बात ये है, तो कोई ना कोई हम बहाना ढूंढते हैं। तो कभी हम जो हैं उनकी तरफ चले जाते हैं, मेरी ज़ैनब की जो फ्रेंड है कभी वो आ जाती हैं। तो अगर हम एक दूसरे की तरफ आते जाते भी नहीं ना, तो बाई चांस हम अगर किसी मार्ट वगैरह में या कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लोगों की मुलाकात हो जाती है ना। तो बस अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, आमीन। कभी कभी खुद की नज़र भी लग जाती है। तो माशाल्लाह ये है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी अभी प्ले ग्रुप में है, तो अभी से जो है ना उसकी फ्रेंड सर्कल और इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ जो है ना वो कनेक्शन एक डेवलप हो गया है। तो यहाँ पे बेसिकली ना मेरी बेटी की फ्रेंड आई हुई हैं, मिमी आई हुई हैं, और साथ मेरी बेटी के दूसरे फ्रेंड उनके क्लास फेलो जो हैं वो मेराज आए हुए हैं, और साथ उनकी मॉमीज़ हैं। तो फिर ये कि मॉमीज़ की तो ऑब्वियसली टी पे टी चल रही होती है। तो जो बच्चों के लिए जो है वो कुछ ना कुछ घर का मैंने हेल्दी बना लिया था। और तो जी बच्चों के लिए जल्दी जल्दी फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे, कुछ फ्राइज़ जो हैं बना लिए थे, साथ टेंडर पॉप्स मैंने बना लिए, और मम्मीज़ ने चाय पे चाय पी। और ये दोनों बच्चे भी आप देख रहे हैं, मोहम्मद अली और इसकी दोस्ती हो गई हुई है। और ये मेराज है, मेराज ने सिर्फ पानी को इंजॉय किया था। मेराज ने सिर्फ स्ट्रॉ और पानी के साथ इंजॉय किया था, मेराज ने कुछ भी नहीं खाया था। तो जी यहाँ पे ना बस ये हमारे घर में साल का दूसरा दिन माशाल्लाह चल रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि जब से बच्चों को वेकेशंस हुई हुई है ना, हर रोज़ कुछ ना कुछ इस तरह चल रहा है, जो कि अभी आप व्लॉग्स में देखेंगे भी मज़ीद। तो ये ना मिमी और ज़ैनब की हो गई थी फ़ाइट, ये दोनों आपस में हो गई थी नाराज़। और नाराज़ किस बात पे हुई थी? पिंक स्ट्रॉ की वजह से। मिमी कहती है कि मुझे पिंक स्ट्रॉ चाहिए, ज़ैनब कहती है कि मैंने नहीं देना। तो ये जब बड़ी हो जाएंगी ना, तो जब ये हो सकता है जब ये वीडियो देखे तो फिर दोनों हंसेंगी ना कि अच्छा हम इस बात पे फ़ाइट कर रहे थे ना, पिंक स्ट्रॉ पे। तो जी ये बच्चों की यही खूबसूरत चीज़ें होती हैं, बहुत नेचुरल होता है ये बच्चों का। और ये तो दिल के बहुत फरिश्ते होते हैं ना, जो भी है चेहरे पे है ना, दिल का हाल चेहरे पे है। जो चीज़ अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही है। और जी यहाँ पे अब आप साल का हमारा तीसरा दिन देख रहे हैं। और यहाँ पे हम कुछ ग्रॉसरीज़ कर रहे हैं, सब्जियाँ सारी ख़त्म हुई हुई थी। और कुछ जो है हमारी अभी कमिंग एक दावत आ रही है, तो कुछ मुझे उससे रिलेटेड चीज़ें भी चाहिए थी। तो फिर हमने जो है ना कुछ ग्रॉसरी वगैरह कर ली। तो बल्कि यहाँ पे हम ग्रॉसरी पे आए तो हमारी ज़ैनब की एक और फ्रेंड इरहा है, वो और उनकी मम्मी भी हमें मिल गई ना। जो कि आप इसी वीडियो में आगे देखेंगे। उनके साथ भी फिर हमारा टी प्लान जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये ज़ैनब को ना इस तरह बहुत मज़ा आता है ना, इस तरह वो जब स्लोप से ऐसे ट्रॉली उतरती है तो साथ ऐसे खड़ी हो जाती है ना, मंकीज़ की तरह। तो बेसिकली हम बिल्कुल ही ना रफ़ हुलिये में उठ के आए हुए थे। तो ये है कि ज़ैनब के भी बालों का हाल आप देख सकते हैं। तो भाई अब ये नेचुरल लाइफ है, तो नेचुरल लाइफ में फिर हर दफ़ा जो है ना बाल इतने सेट वेट नहीं मिल सकते ना, सॉरी। और जी वापसी पे ना मेरा दिल कर आया कुछ है जो है ब्राउनीज़ का। मैंने कब आजकल जो है ना मैंने भी खुद को थोड़ा सा रिलैक्स रखा हुआ है, कभी कभी चले ना इंजॉय कर लेना चाहिए। तो फिर जो है ना ज़ैनब के लिए मैंने डार्क चॉकलेट में ब्राउनीज़ ले ली, साथ अपने लिए मैंने पीनट बटर में ले ली। तो आपको मैं बताऊँ कि जिन लोगों को पीनट बटर पसंद है ना, पीनट बटर से रिलेटेड चीज़ें पसंद है, वो ये ब्राउनीज़ जो है ना उनको बहुत फर्स्ट क्लास लगेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। तो मैंने भी जो है ना अपने हफ्ते का कोई स्टॉक इकट्ठा कर लिया। और ये बहुत यमी थी, बहुत मज़े की थी, आप भी ट्राई कर सकती हैं। लेयर्स से मैंने ली थी, वैसे ये भी मैं बता दूँ। तो जी ये उसी दिन की अब शाम है जिसमें हम ग्रॉसरी कर रहे थे और ब्राउनीज़ इंजॉय कर रहे थे ना, उसी दिन की अब शाम आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम मिमी के घर, खतीजा के घर जो है ना वो आ पहुँचे हैं।
تو بس یہ ہمیں بس خوشبو آ گئی تھی کہ فریش سوپ بننا ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اکیلے سوپ پی لیں اور اکیلے جو ہے نا آپ ہیلدی فوڈ انجوائے کر لیں، تو ہمارے بغیر تو ہم تو آپ کو سوپ ہضم نہیں کرنے دیں گے تو جی بس ہمارے کانوں میں بس خبر پہنچی کہ سوپ بن رہا ہے، تو ہم جی آپ پہنچے ختیجہ کے گھر، اور پھر یہاں پہ جو ہے زینب کی دوسری فرینڈ جو ارحا جو ہمیں مارٹ میں ملی تھی وہ بھی پھر ان کی طرف آ گئی، تو ہمارا اس طرح بس سڈن ہی نا کوئی اس طرح پروگرام بن گیا، تو یہ کہہ لیں کہ ٹی پارٹی پروگرام بن گیا، ہائی ٹی کہہ لیں اس کو، یا بس کہہ لیں کہ بہانے بازی کہہ لیں جو بھی اس کو نام دے دیا جائے۔ تو بس یہ دیکھیں نا یہ تینوں کے فرینڈس ہیں، یہ درمیان میں ارحا ہے نا جو ہمیں ملی تھیں آج کے دن میں ہی، تو پھر ہم ان کو ادھر بھی لے آئے، ساتھ میں جو ہے یہ ختیجہ ہیں، ساتھ زینب ہے، یہ عائشہ ہے، عائشہ بہت سویٹ ہے ماشاء اللہ، اتنی سویٹ ہے نا عائشہ، مطلب میرا فیوریٹ بچہ ہے عائشہ جو ہے نا اور یہ پیچھے میں کیسے سائڈ پہ ہو سکتی ہوں نا بھائی۔ تو جو ہے نا اب جی یہ سوپ جو ہے نا جس کے لیے ہم یہاں پہ بھاگے آئے تھے، سوپ بھی آپ دیکھیں سوپ بہت یمی تھا، اور ساتھ یہ جو کباب تھے یہ بھی بہت اچھے تھے، اس کی کوئی اسپیشل ریسیپی تھی، اور یہ ساتھ جو ہے نا ان کی بیٹی کشف نے نا سپرنگ رولز بنائے ہوئے تھے، اور سویٹ پوٹیٹوز تھے جس کو شکر گندی کہتے ہیں، تو ساری سردیوں سے ریلیٹڈ چھوٹی جو ہے نا وہ سردیوں سے ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں سردیوں کی سوغاتیں، تو وہ ہیں۔ تو جی بس یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ایک پیار محبت والا دن، اور یہ بوائز ہیں جی، یہ ماشاءاللہ عبداللہ ہے، شاہزین، حسین، عائشہ، تو ان کا اپنا ایک گروپ ہے، تو بوائز جو ہے نا وہ اس سائڈ پہ تھے، اور گرلز اور مومیز جو تھی نا وہ وہاں پہ اپنی ٹی پارٹی انجوائے کر رہی تھیں۔ تو جی جو ہے نا اس کے علاوہ یہ کہ اب ہو سکتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ نا کوئی نہ کوئی اب آپ کے ساتھ میری اپڈیٹ جو ہے نا وہ شیئر ہوتی رہے گی، اور کیونکہ اب ماشاء اللہ اتنی اپڈیٹس ہو جاتی ہیں نا کہ پھر دل بھی چاہتا ہے کہ چلیں آپ کے ساتھ بھی اب شیئر کرتے رہیں، ان ایکسپیکٹڈ ان پلانڈ ہو جاتی ہیں، تو بس میری تو ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے کہ جو بھی ان ایکسپیکٹڈ اور ان پلانڈ چیز ہو ہمیشہ اچھی ہو نا، بہت خوبصورت ہو، کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ ان پلانڈ میں کسی بھی قسم کے چیزیں ہو سکتی ہے، ظاہر ہے ہم انسان ہیں اور اسی دنیا میں ہم نے رہنا ہے، اور یہاں پہ صرف پازیٹیوٹی ہی نہیں ہوتی نا، تو دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو بس دعا یہی ہوتی ہے کہ ہر لمحہ اور ہر پل جو ہے نا وہ اچھا گزرے اور پازیٹیو لوگوں میں گزرے، کمپنی اچھی ہو، اور جو ہے بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ اگر آپ کی ایک پازیٹیو اچھی کمپنی ہے تو پھر آپ ضرور دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کسی بھی قسم کی نیگیٹیوٹی سے نا ہمیں بچائے، اور آمین ثم آمین۔ تو جی جناب گرما گرم چائے ہو جائے پھر، تو یہ جو چھوٹے کپس ہیں نا یہ بچوں کے کپس ہیں نا، یہ جو چھوٹے والے کپس ہیں یہ بچوں کے ہیں، اور اس میں محمد علی جو میرا بیٹا ہے ہائے وہ تو پھر کہتا ہے کہ مجھے پکڑا دو، اس کو ممی کے گھر کا نا بہت پتہ چل گیا ہوا ہے، تو ممی کے گھر میں آ کے وہ پورا جو ہے نا ایسے آوارہ گردی کر رہا ہوتا ہے نا کہ جیسے پورا کا پورا اس کا ممی کے گھر پہ حق ہے نا، تو وہ پھر یہ کپس بھی کہتا ہے کہ مجھے چھوٹے کپ میں چائے پلاؤ نا، تو اس سے ہم چھپاتے پھرتے ہیں اور جناب یہ تھا جی بیسیکلی میرا چھوٹا سا ولاگ جس میں نے آپ کے ساتھ سال کا دوسرا دن بھی شیئر کیا، تیسرا دن بھی شیئر کیا، اور میں نے آپ کے ساتھ سال کا پہلا دن بھی ماشاءاللہ شیئر کیا، تو آپ نے ضرور اچھے کامنٹس کرنے ہیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کرنا ہے، میں انشاءاللہ آؤں گی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک میں چاہوں گی اجازت، اللہ حافظ۔